ربیع الاول کا پیارا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ عز و جل کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک شخص بہت لاچار زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی قرض کا بوجھ، کبھی بیماریوں کی یلغار۔ ایک دن روتا ہوا ایک بزرگ شخص کے پاس جا پہنچا۔ عرض کیا، حضرت میں کیا کروں؟ میری زندگی دکھوں کا گھر بن چکی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ دو صدقے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ آدمی حیران تو ہوا، لیکن دل کو تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واقعی یہ دو صدقے ضرور دے گا۔ کچھ دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کچھ نورانی مخلوق کھڑی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، ایسے پتھر جیسے چٹانوں کے پہاڑ۔ وہ اس کی چھت پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گیا، چیخ کر بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر میری چھت پر یہ تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ قلعہ کیوں بنا رہے ہو؟ ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں، یہ اللہ تعالی کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم نے جو صدقہ دینا شروع کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ وہ مبارک وقت ہے جو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور انسان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی خواب سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اللہ کے نزدیک مادی چیزوں سے زیادہ نیت کی اہمیت ہے۔ وہ دیواریں جو فرشتے تعمیر کر رہے تھے، وہ دراصل اس کی بلاؤں کے سامنے ڈھال بن رہی تھی۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ظاہری اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل حل روحانی اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ وہ طاقت اور عمل ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو۔ ربیع الاول کے مبارک ایام میں آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو بندہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دوسرے کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو صدقے کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ مال و دولت، کپڑے، کھانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو مال کے بغیر کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے صدقے جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو غریب انسان کس طرح اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن سکتا؟ لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے نزدیک لاتا ہے جو ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے بڑے صدقے وہ ہیں جنہیں کرنے کے لیے آپ کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब क्यों बने? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए नेकी, रहमत और भलाई का बेहतरीन नमूना है। आज हम आपके दो ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अल्लाह तबारक व तआला को बेहद महबूब भी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में बरकत हो, परेशानियां कम हो, घर में सुकून आए, रिस्क में बरकत हो और जिंदगी खैर व आफियत से भर जाए, तो इन दो सदकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाए। याद रखिए, सदका सिर्फ माल खर्च करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए किसी के काम आना भी सदका है। जब इंसान इखलास के साथ सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होती। नाज़रीन किराम, इस ईमान अफरोज वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह इससे आपकी जिंदगी में बड़ी बदला आएगी। मुहतरम सामईन किराम, यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। नाजरीन, खास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में जब ये सदका किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और भी बढ़ जाती है। ये सदके की ताकत है। लेकिन आज हम जो सदके आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी बढ़कर हैं। उनके लिए न पैसे की जरूरत है, न माल की, न जेब पर बोझ डालने की। ये दो वो सदके हैं जो अगर रबीउल अव्वल के महीने में कर लिए जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। और यही वो सदके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल था। अब सवाल ये है कि वो कौन से दो सदके हैं? ये महीना सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खुशियों से भरा हुआ खजाना है। अगर आप चाहते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आपके लिए बरकतों का जरिया बने, रहमतों का खजाना लेकर आए, तो सबसे पहला सदका यही है कि अपने दिल को कुशादा करके दूसरों को माफ कर दीजिए। यह सदका ऐसा है जिसके लिए जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, न सोना चांदी देना पड़ता है, लेकिन इसका सवाब और इसका अजर इतना अजीम है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। माफ करने वाला इंसान अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन जाता है। रबीउल अव्वल का महीना दरअसल मुआफी और दरगुजर करने का महीना है। ये वो महीना है जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुर्बत अता फरमाई, जिन्होंने अल्लाह से हम कलामी फरमाई और जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अगर ऐसी अजीम और बाबरकत हस्ती ने हमें मुआफ करने का सबक दिया है तो हमें सोचना चाहिए कि मुआफ करना महज अखलाकी रवैया नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा सिफात में शामिल है। अल्लाह खुद गफूर रहीम है और वो अपने बंदों को मुआफ करता है, इसलिए वो चाहता है कि उसके बंदे भी एक दूसरे को मुआफ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों को मुआफ करता है अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बदला लेने से वक्ती सुकून तो मिल सकता है, लेकिन असल इज्जत और असल बुलंदी मुआफ कर देने में है। रबीउल अव्वल का महीना इसी बात का पैगाम देता है कि मुआफी के दरवाजे खोल दो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला भी अपनी रहमत के दरवाजे तुम पर खोल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी जिंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, आपके रिस्क में बरकत आए और आपके गुनाह माफ हो जाएं,
तो दूसरों को माफ करने का सदका अपनी आदत बना लीजिए। आपने देखा होगा कि जिस घरों में मुआफी और दरगुजर का माहौल होता है वहां सुकून नाजिल होता है, वहां मोहब्बत बढ़ती है, वहां बरकतें आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए रबीउल अव्वल के महीने में ये अहद कीजिए कि आप किसी को दिल में जगह देंगे तो सिर्फ मोहब्बत के लिए, न कि नफरत के लिए। मेरी बात याद रखिए, माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए आसानी पैदा करना नहीं है, बल्कि अपने लिए भी सुकून और बरकत का जरिया है। जो शख्स दूसरों को माफ करता है उसका दिल हल्का हो जाता है, उसके चेहरे पर नूर आ जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श देता है। तो आइए रबीउल अव्वल के इस महीने में सबसे पहला सदका यही करें कि जिसने आपके साथ जुल्म किया है आप उसे माफ कर दें। यह अमल अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है कि वह आपके लिए वो रहमतें नाजिल फरमाएगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यही पहला सदका है, यही असल खुशबू है रबीउल अव्वल के महीने की, और यही असल सबक है जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। रबीउल अव्वल का महीना अहले ईमान के लिए खुशी, बरकतों और रूहानी सुकून का महीना है। इस कीमती मौका को गफलत में न गुजारें, बल्कि इन खास आमाल को इख्तियार करें जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है। रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदक़े जरूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। सदका सिर्फ माल या खाने पीने की चीज देने का नाम नहीं, बल्कि सदक़े की कई शक्लें हैं और उनमें से हर एक का अज्र बहुत अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेक अमल भी सदका है। इस महीने में पहला सदका वो है जो इंसान अपने माल और मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को देता है, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की मदद करना, यतीम का सहारा बनना या मुहताज के दुख दर्द में शरीक होना। ये सब सदकात ऐसे आमाल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़े पसंदीदा हैं और बंदे के गुनाहों का कफ्फारा भी बन जाते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में 2 सदक़े जरूर करना, क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में ये 2 सदक़े अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। पहला सदका बंदों के साथ ताल्लुक का है, यानी माली खैरात, और दूसरा सदका है इंसान के अपने नफ्स और जज्बात के साथ ताल्लुक का, यानी सब्र करना। ये दोनों सदकात इसलिए ज्यादा अहम है कि क्योंकि एक का ताल्लुक हमारी जाहिरी जिंदगी से है और दूसरे का ताल्लुक हमारी बातिनी कैफियत से है। इस तरह ये 2 आमाल इंसान की शख्सियत को मुकम्मल कर देते हैं। रबीउल अव्वल में सदका करने की खास अहमियत इसलिए भी है कि ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बासआदत और सीरत तैयबा को याद करने और उस पर अमल करने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में सदका व खैरात कसरत से अपनाया और अपनी उम्मत को भी बार बार उसकी तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सरापा करम और सखावत थी। आप कभी भी किसी साइल को खाली हाथ वापस न भेजते, और अगर आपके पास कुछ न होता तो वादा कर लेते और बाद में पूरा करते। इसलिए जब हम इस महीने में सदका करते हैं तो दरअसल हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद और सुन्नत का शुक्र अदा करते हैं, और यही अमल अल्लाह के करीब का जरिया बन जाता है। दूसरा सदका है सब्र करना। ये जुमला अपने अंदर एक अजीम हकीकत रखता है। सब्र करना भी सदका है। मामूलन हम सदका को सिर्फ माली खैरात समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सब्र इंसान के जज्बात और दिल का सदका है।
جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حاجت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم کی پوری حیات طیبہ صبر کی عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں سے یتیمی کا صبر کیا، نوجوانوں میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، یہاں تک کہ اپنے اولاد کے دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، لہٰذا ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی دیں۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے اور ان کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ عبادت، درود و سلام اور ایثار کا مہینہ ہے، یا آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیوں سے بڑا مہینہ ہے، خوشیوں سے بڑا مہینہ ہے۔ اگر ہم آج صبر اور معافی کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو نیکیوں کے بڑے موسم کی برکتوں سے کیسے فیضیاب ہوں گے؟ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، کتنے ہی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے۔ ان کی خاموشی کو سمجھنا اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا بھی ربیع الاول کا خاص صدقہ ہے۔ اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی موجودگی میں سکون محسوس کریں۔ آپ کی مسکراہٹ، آپ کا اچھا بول اور کسی پریشان حال کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ سب وہ موتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت قیمتی ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کریں، اسے برباد نہ کریں، اسے فضولیات میں خرچ نہ کریں، بلکہ توبہ، استغفار اور کثرت درود کے ساتھ ساتھ ان عملی صدقات کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، تاکہ کل جب قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ صدقات آپ کی گواہی دیں اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولیں۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں صرف خوشیاں منانے کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी में अपनाने का पैगाम देता है। इस महीने में हमें अपने दिलों को नेकी, मोहब्बत, रहम और ईसार से भर लेना चाहिए। सदका सिर्फ मालो दौलत देने का नाम नहीं, बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी मुहताज की मदद करना, किसी बीमार की इयादत करना, किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखना और किसी परेशान हाल इंसान के काम आना भी सदका है। अगर माल ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी मुस्कुराहट भी सदका है। किसी के साथ अच्छा कलाम करना भी सदका है और किसी के दुख को समझकर उसका सहारा बन जाना भी सदका है। इस रबीउल अव्वल में कोशिश करें कि आपके हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, आपकी जबान से किसी का दिल न टूटे। जिस शख्स ने आपके साथ ज्यादती की है, अगर मुमकिन हो तो उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुआफी कमजोरी नहीं बल्कि बड़े दिल की निशानी है। अपने दिल से नफरत, हसद, बुग़्ज़ और कीना निकाल दीजिए और मोहब्बत व इखलास को जगह दीजिए। याद रखिए, बदला लेने से दिल को थोड़ी देर का सुकून मिल सकता है, लेकिन माफ कर देने से दिल को हकीकी सुकून नसीब होता है। दूसरा अजीम अमल सब्र है। जिंदगी में मुश्किलात आए, रिस्क में तंगी हो, बीमारी आए, कारोबार में नुकसान हो, किसी अपने की तरफ से दिल दुखे या हालात आपके खिलाफ हो जाएं, तो मायूस ना हो बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें और सब्र का दामन मजबूती के साथ मजबूती से थामे रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमारे लिए सब्र, बर्दाश्त, सखावत, रहम और माफी का बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफों के बावजूद सब्र फरमाया, दुश्मनों के साथ भी हुस्न अखलाक का मुजाहरा फरमाया और उम्मत को अल्लाह की रहमत से मायूस न होने का दर्स दिया। इसलिए रबीउल अव्वल में सिर्फ जबान से मोहब्बत रसूल का इजहार न करें, बल्कि अपने अखलाक, अपने मामलात और अपने किरदार से कभी इस मोहब्बत को साबित करें। किसी सफेद पोश इंसान की खामोश जरूरत को समझें, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उसकी मदद करें। किसी गरीब के घर राशन पहुंचा दें, किसी जरूरतमंद की दवा का इंतजाम कर दें, किसी यतीम बच्चे की तालीम में हिस्सा डाल दें और किसी ऐसे शख्स के लिए आसानी पैदा करें जो अपनी परेशानी किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास माल नहीं तो परेशान न हो, अपने वक्त में से कुछ वक्त अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की खिदमत के लिए निकाल लीजिए। किसी परेशान इंसान की बात मोहब्बत से सुन लेना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, किसी के दुख में उसका साथ दे देना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना भी बहुत बड़ी नेकी है। इस मुबारक महीने में कसरत से दरूद व सलाम पढ़ें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें और नेकी के छोटे छोटे कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने घरों में मोहब्बत और सुकून पैदा करें, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करें, बच्चों से शफकत से पेश आएं और रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत और इखलास से ताल्लुकात बढ़ाएं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। आपका एक छोटा सा सदका, किसी की मामूली सी मदद, एक अच्छा जुमला, एक मुस्कुराहट और किसी को दिल से माफ कर देना भी आपके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी नेकी बन सकता है। लिहाजा इस रबीउल अव्वल को सिर्फ एक महीना समझकर न गुजारें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में नेकी, मोहब्बत और अल्लाह की रजा की तरफ एक खूबसूरत कदम बनाए। ए अल्लाह, हमें हर नेकी इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों से नफरतें दूर फरमा, हमें दूसरों को माफ करने वाला, मुसीबत में सब्र करने वाला और नियामतों पर शुक्र अदा करने वाला बना। हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत, हमारे रिस्क में बरकत, हमारी बीमारियों में शिफा, हमारी परेशानियों में आसानी और हमारी जिंदगियों में खैर व आफियत अता फरमा।
ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری توبہ، صدقات اور دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، احباب تک ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔